बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ मुल्तान सेंटर से मैं हूँ सैयद मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि हरमैन शरीफैन में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। लाखों अफराद ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद अदा की। इस मौका पर आलम इस्लाम की यकजहती, मुस्लिम उम्मा की खुशहाली और उखरवी निजात के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। कई दूसरे ममालिक में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा हुए। नमाज ईद की अदायगी के बाद हुजाज मिना में रवाना होंगे। रमी जमरात, कुर्बानी और हल्क के बाद अहराम खोल देंगे। हज के बाकी अरकान, जिनमें तीनों शैतानों को रमी और तवाफ ज़ियारत शामिल है, ये 12 ज़िलहज तक अदा किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब के दौरान अपने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल कर ली है। उन्होंने वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और इलाक़ाई अमन व सलामती समेत दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाक भारत कशीदगी में किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत है। हमने मौजूदा जंग में तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया ने सिंतास मुआहदा तोड़ने की कोशिश की और हमारा पानी बंद करने का ऐलान किया, लेकिन फिर भी हमने बुर्दबारी का मुज़ाहरा किया। इंडिया ने जंग में पहल की, लेकिन हमने एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। भारत ने हमारी तहम्मुल मिजाजी को हमारी कमज़ोरी समझा। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बैरूनी दुनिया की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और तमाम सियासी जमातों ने यकजहती का मुज़ाहरा किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि हमने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्तान में बेशुमार तरक्याती काम कराए। मुल्तान को CPEC से मिलाया, जबकि मुल्तान में कैडेट कॉलेज भी बन रहा है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया है। पाबंदियों के बारे में सलामती कौंसिल की कमेटी का भी सरबराह बन गया है। दस्तावेज़ात और पाबंदियों के बारे में गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप का शरीक चेयरमैन भी मुकर्रर हो गया है। अहम तकर्रियाँ आलमी बरादरी की तरफ से पाकिस्तान पर एतमाद की अक्कास हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सलामती कौंसिल में तकर्रियाँ बाइस फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत हालिया बहरान में मुतहर्रिक किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर भारत को जामिया मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी खबर रसा इदारे AFP को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हिंदुस्तानी हुकूमत की हिचकिचाहट मायने खेज है। उन्होंने कहा कि भारत जनूबी एशिया में ख़तरनाक मिसाइल कायम कर रहा है, जिसके तहत कोई भी मुल्क दहशतगर्दाना हमला होने की सूरत में जंग छेड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला ने मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला की जानिब से इंतज़ामिया को हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किराए पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। उन्होंने ज़ायद किराए वापस करने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी हिदायत की है। इस हवाले से सूबाई, डिवीजनल, ज़िला और तहसील की सतह पर सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग और मुतवातर रिपोर्ट पेश की जाएगी। ईद उल अज़हा की आमद है। इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी के लिए मुल्तान में छुरियाँ, टोके तेज़ करने और फ़रोख्त करने वालों के औकात कार और काम में कई गुना इजाफा हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़फ़रुल्लाह। ईद कुर्बान के मौका पर हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करे। करोड़ों जानवरों की कुर्बानी के लिए इसी मुनासबत से छुरियां और टोके भी ईद कुर्बान की जरूरत है। ऐसे में छुरियां टोके तेज करने वालों के काम में कई गुना इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान के मौका पर नई छुरियों और टोकों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मैं खुद छुरियां लेने आया हूँ भाई, तो हम अपनी कुर्बानी खुद ही करते हैं। 3 घंटे हो गए इधर खड़े हुए हैं, इनके पास टाइम ही नहीं है भाई, बहुत ज्यादा बिजी हैं। नए सामान की बजाय पुराने टोके और छुरियों को तेज करवाने वाले लोगों का ज्यादा रश देखा जा रहा है। बिजली महंगी होने की वजह से दुकानदार महंगाई का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला रोजी दे देता है, लेकिन बिजली बहुत महंगी है। बिजली जो है ना, इसका रेट कम किया जाए। काम बहुत है, रश लगा हुआ है,
اور کسٹمر آ رہے ہیں، ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس، ماشاءاللہ رات دن کام کر رہے ہیں۔ چوریاں ٹوکے کے ساتھ ساتھ لکڑی کی مڈھی کی خریداری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شہری عید قربان کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے باربیکیو کے لیے انگیٹھی اور سیخیں کو خریدنے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ظفر اللہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ناظرین، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید الاضحیٰ کی خوشیاں منانے کے لیے پردیسیوں کا اپنے آبائی علاقوں کی طرف واپسی کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ملتان کے مختلف بس اڈوں پر مسافروں کا غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں امداد حسین سے۔ عید کا تہوار اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے دوسرے شہروں سے روزگار اور دیگر کاموں کے لیے ملتان آنے والے پردیسیوں کا اپنے آبائی علاقوں کے لیے واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم ایڈوانس بکنگ نہ کرانے والے مسافروں کو ٹکٹ کے حصول کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ اپنے عزیز اقارب کے ساتھ منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ عید منانے اپنے گھر ایبٹ جا رہا ہوں، یہاں دراصل میں جاب کرتا ہوں، تو ابھی چھٹی ملی ہے تو جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کرنے، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کرنے کا مزہ ہی اپنے۔ یہاں کافی رش ہے اور جتنے بھی پیسنجرز ہیں سب کو یہاں ٹکٹ وصول کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ سب اپنے اپنے پیاروں کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ اپنوں کے ساتھ عید منانے کا ایک اور مزہ ہے۔ اس وقت ملتان میں ہے، گاڑی نہیں مل رہی، بچوں کے ساتھ ہیں، کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ مبارک موقع پر ہم فیصل آباد اپنے گھر جا رہے ہیں بچوں میں عید منانے کے لیے، اور قربانی بھی انشاءاللہ لی ہوئی ہے، اور جا کے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عید کی چھٹیاں میں انجوائے کریں گے بھرپور بچوں کے ساتھ۔ ٹرانسپورٹ حضرات کا کہنا ہے کہ عید پر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے پردیسیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امداد حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ تھائی لینڈ کے شہر پٹایا میں ایشین روئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے عبدالجبار کی ریکارڈ ساز پرفارمنس کے بعد اپنے آبائی شہر لودھرا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں عبداللہ ڈھا سے۔ ایشین روئنگ چیمپئن شپ میں سونے اور چاندی کے میڈل جیتنے والے عبدالجبار کا اپنے آبائی علاقے لودھرا پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ عبدالجبار نے تھائی لینڈ میں ہونے والے روئنگ کے مقابلے میں ایک گولڈ اور ایک سلور میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ میں ایشین انڈور روئنگ چیمپئن شپ میں 2 ایونٹوں میں حصہ لیا، جس میں لائٹ ویٹ مین پیئر میں گولڈ میڈل حاصل کیا الحمدللہ، اور لائٹ ویٹ مین 500 میٹر میں سلور میڈل حاصل کیا۔ اور میں پاکستان آرمی اور روئنگ فیڈریشن اور علاقہ لودھرا کے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے پرجوش استقبال کیا، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حوالدار عبدالجبار کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے اور وہ اس بین الاقوامی ایونٹ سے پہلے بھی قومی سطح کے مقابلوں میں 10 گولڈ میڈلز جیت چکے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہمارا ہیرو، ہمارے پاکستان کا ہیرو، ہماری پاک آرمی کا ہیرو عبدالجبار موجود ہے۔ اس نے ایشیا میں جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے یہ کشتی رانی میں، تو جس طرح اس نے محنت کی، جس طرح لگن سے یہ انہوں نے اپنے اس کھیل میں حصہ لیا، اور آج الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیا پوری دنیا میں، پورے ایشیا میں، تو ہماری اہلیان لودھرا کا سر فخر سے بلند ہے۔ اور عبدالجبار جیسے ایک نامساعد حالات کا شکار اور یہ غریب طالب علم اور خاص طور پہ ایک حوالدار ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بہت کٹھن مرحلے سے آج یہ جو مقام حاصل کیا، جس میں 11 ممالک نے کمپٹیشن کیا ایشین چیمپئن شپ کے اندر جو 3 سال کے بعد ہوتی ہے، اس میں 14 میڈل اپنے نام کیے، جس میں انفرادی طور پہ انہوں نے ایک گولڈ میڈل، ایک سلور میڈل اپنے نام کیا۔ عبدالجبار جیسے کھلاڑی پاکستان کا روشن مستقبل ہے، ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کو بھرپور سرپرستی فراہم کی جائے تو وہ عالمی سطح پر مزید کامیابیاں سمیٹ کر پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ ناظرین، سنت ابراہیمی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے بچے اور بڑے سبھی اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ ضلع بہاڑی میں قربانی کے جانوروں کے لیے جہاں چارے کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، وہیں ننھے منھے بچوں کو قربانی کے جانوروں سے خاص لگاؤ بھی ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بہاڑی سے بہادر حسین۔ عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی ہے، قربانی کے جانوروں کی خوب دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ضلع بہاڑی کے شہری اپنے قربانی کے جانوروں کے خوب ناز نخرے اٹھا رہے ہیں اور ان کو تیار کر رہے ہیں۔ شہری اپنی قربانی کے جانوروں کے لیے چارہ خرید رہے ہیں تاکہ انہیں صحت مند رکھا جا سکے۔ چارے کی بڑھتی ہوئی طلب کا فائدہ دکانداروں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ بڑے جانوروں کے لیے جوار اور مکئی کا چارہ موجود ہے، اور چھوٹے جانوروں کے لیے بکروں کے لیے جنتر موجود ہے جو دندے بکرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بچڑا ہے قربانی کے لیے، اس کے لیے جوار لا رہے ہیں اور بکرے کے لیے جنتر لا رہے ہیں۔ شہری اپنے قربانی کے جانوروں کے لیے گھاس، کھل، چوکر، جو، مکئی
और दीगर ग़िज़ाई अज्जा ख़रीद रहे हैं। मुझे अपना बकरा अच्छा लगता है। मैं रोज़ उसको अपने हाथ से रोटी घास चारा खिलाता हूँ। ये मेरे बाबा मंडी से लेकर आए हैं। बच्चे बड़े शौक से कुर्बानी के जानवरों को चारा समेत दीगर खुराक अपने हाथों से खिला रहे हैं और अपना ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजार रहे हैं। ईद कुर्बान पर जहां बच्चों को कुर्बानी के जानवरों से खूब लगाव हो जाता है, वहीं मईशत के कई शोबों को फ़रोग़ भी मिलता है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बिहाड़ी। नाजरीन, कल ईद होगी। रहीम यार खान में शहरी खूबसूरत जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के साथ साथ के इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 30, बहावलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा 41 और कम से कम 30, डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 42 और कम से कम 29 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।